kakaroon din kang Honorable Arnold Macaubos. Ato ang punong barangay din sa Look, Villanueva, Misamis Oriental. Kap, unsay imong mga plano o mga mensahe o greetings para karong tuiga? Ako lang dagong pagpasalamat sa atong labong makagahom na gitagaan ta kabasog sa lawas nining pagsulod karon sa bag-ong tuig sa 2026. Ako lang panghinaot ug pasalamat sa akong mga residente sa Barangay Look unta magpabili ng gihapon ng atong panaghiusa o ang kanunay nga paghigugmaay respeto sa matag usa mao ra gyud ang nga unta kitang tanan magkahiusa kung unsa may among tumo og tingwa sa atong barangay sa kalambuan kinahanglan atong panaghiusahan. Pero ako lang hangyo sa atong mga kaigsuonan nga padayon ang gihapon ng atong segregation sa atong basura kay mao ginadako atong problema sa atong barangay ang pagsegregate sa atong basura. Kay kung di masegregate na pasensya lang gyud mo mga igsoon kay di ginamo na kolektahon. So ako maghangyo lang sa atong mga residente diri sa Barangay Look nga unta ang pag-segregate mo gi atong ipadayon gyud kay aron mapahapsay o mahinlo ang atong palibot. Kay kung dili ta mag pinabangay na wala gyud kapsay atong barangay. Og pasalamat ko sab sa atong patron karong umabot nga pizza 15-16 sa Barangay Look nga kapistahan. Og manghinaot ko nga ang tanan ana asa ka baskog kay sa panlawas kay aron magkapadayon kita pag sa ulog sa atong kapistahan dinhi sa atong barangay sa Look karong January 16. So, kana lang mga igsoon. Daghang salamat may hapon. Okay, mo kadto siya itong landong kapitan si Arnold Macaubos sa Barangay Look, Villanueva, Misamis Oriental.